na štandu Kimca, odnosno Motorlanda. U prvom planu je ovaj Kimcov CV3, jedan od najsnažnijih tricikala na tržištu, koji ima identičan agregat kao što je slučaj sa AK Premium 575, dakle 575 kubika, 51 konjska snaga. Finalni prenos je takođe kaiš, kao što je to bio i slučaj ranije. I pogledamo, radi se o jednom jako modernom triciklu, velikom, glomaznom, snažnom, koji će isporučiti možda sve ono što se od budućih vlasnika, odnosno korisnika, traži kada je reč o triciklima. Dobro poznati AK Premium 575, imali smo ga na testu, izložen je u ovoj mat crnoj boji koja izgleda baš onako interesantno, lepo. Imao sam predrasudu prema toj boji kada sam čuo da postoji i u crnoj varijanti, a takođe postoji i tirkizno-zelena, ja bih rekao jedna vrsta močvarne boje, koja će sigurno izazvati veliko interesovanje na ulicama, jer takvih modela u toj boji nema uopšte mnogo. Dobro poznati Sportak VS 400, tu je na sajmu, takođe u identičnoj boji kao i njegov stari brat Premium AK 575. Dobro poznati Sportak, odlične performanse sa 34, odnosno 35,5 konja. Izuzetno upravljiv, idealan za gradsku vožnju, a opet na otvorenom putu, što bi vi mladi rekli, jede asfalt. Pored njega, model kojeg nismo imali prilike mnogo da vidimo, Downtown 350 GT sa cenom od 6.190 €, dakle identična boja kao što krasi onaj Skytown 125, lepa plava crta koja prati ova LED svetla i koji je malo više stvoren, možda je malo više namenjen za neka dalja putovanja. Vidimo odmah razliku između VS 400 i tog GT-a. Odmah se može možda i primetiti da se radi o malo komotnijem sedenju, o malom širem sedištu, odnosno prostoru za sedenje ako ga poredimo sa VS 400. I ovaj GT ima ovaj prelepi TFT ekran sa mogućnošću dodatne opreme kada se radi o vetrobranu. Identičan upravljač, sve ostalo je manje više isto osim agregata i osim zadnje svetlosne grupe. Ne znam tačno šta se desilo sa X-Townom, da li fabrika nije izašla u susret savremenim zahtevima kupaca. On je i dalje identičan kao što je to ranije bio, cena mu je 4.990 €, ali ono najverovatnije gde ja mislim da tu postoji prostora za boljitak, a to je možda nešto novo od strane Kimca. Možda savremeni kupci, odnosno današnji kupci, volili bi malo više opreme za cenu koja je ostala identična, čak i malo niža nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Možda upravo zbog toga. Komotan, prostoran, ali opet već se vidi razlika u sedenju između Downtown GT-a i X-Town 300. Veliki prostor za suvozača, ogroman prostor za suvozača je jedna od karakteristika ovog X-Towna i dodatak priprema za kofer. Kada se radi o nekim drugim modelima, tu je Agility S, dobro poznati gradski mangup, koji se i dan danas vozi kao blesav sa cenom od 3.050 €. Radi se o verziji od 125 kubika. A tu je i verzija koja sigurno podsjeća na isti onaj model od pre 10 godina. Dakle, vrlo malo toga se menjalo za 2.500 € uz relativno lagan model, malu potrošnju. Dobija se super gradsko vozilo, opet jedan od najčešćih modela koji se mogu videti i u dostavama. Skytown, ovo je verzija od 50 kubika. Njegova najveća karakteristika je komocija, dakle, opet jedan maxi skuter u ulozi jednog manjeg gradskog motora, dakle, postoji verzija od 125 kubika koja je identična ovoj veličini, bukvalno ne bi se moglo primetiti šta je drugačije, ali jednostavno ovo je možda čak i najkomotnija 50-ica na tržištu u smislu da vozač može malo više da pruži svoje noge, da se raskomoti, a da opet ostane dovoljno mesta za ranac ili za suvozača. Dolazi sa koferom
koji je u skladu i u boji sa modelom i sa vetrobranom. A kada se radi o 125-ici, ona je tu sa cenom od 3050 evra, bukvalno identičan onome kao i kod njegovog prethodnika. I na kraju da završimo sa Kymco Agility M50, model koji se nije menjao kroz vreme, zadržao je sve ono što imaju i oni prethodnici, a ono što se i dan danas nije iskopiralo ni kod jednog drugog modela, a to je ovo savršeno sedište koje pravi naslon za leđa, i ovo je jedan od razloga zašto ga najviše koriste dostavljači. Ima odličnu podršku za leđa, dakle može da se jaše dugo vremena, a opet još jedna karakteristika, a to je njegov rezervoar koji se nalazi pozadi i koji i zbog toga možda prenosi malo više mase na taj zadnji deo. Cajgeri su ostali isti, nema digitalnih tehnologija, nema digitrona, nema ekrana, ključ je tu, dakle sve ono što bi se reklo klot, ali sa cenom od 2000 evra, boga mi, može biti vrlo interesantan kupovina. Sve ostalo je suvišno reći, vidimo se na grupnim vožnjama, posjetite sajt samoskuteri.com i do nekog našeg narednog viđenja i susreta. Sponzor kanala je Moto Revolution.